Good evening, viewers, and welcome to Hornbill TV's Northeast Express. This is your anchor, Kekrizanya Solo. A joint rescue team consisting of the Indian Army and the National Disaster Response Force (NDRF) has successfully recovered the fourth body on Saturday from the inundated Red Hole coal mine in the 3 Kilo Umrangso area, Dima Hasao district of Assam. The recovery operation has been underway following the tragedy that saw workers trapped underground due to the mine's flooding. The second and third body was recovered this morning as efforts to remove the water from the flooded mine continued. Meanwhile, HPS Kandari commandant of 1st Battalion NDRF said if all water is drained out, they can easily go and conduct a search operation inside. 4 bodies have been recovered so far, according to updates. If with the dewatering more such bodies come, they can then they can be brought up like this, and when the complete water is drained, and then we can go and conduct the search operation inside also down there. So far, how many bodies have been recovered? Total 4 bodies have been recovered till now. So, joint efforts have been continued. Yeah, of course, this is joint effort. Everybody is contributing. Everybody is giving his share. So, let's hope. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha on Friday said that the shortage of teachers in colleges is being addressed as per the standard process. Also, soon recruitment in 401 posts will be conducted in phases. Apart from that, a proposal from filling up 200 more posts of assistant professors has already been received Cabinet's approval. As per the latest information, the occurrence of the finance is also received. So the process will start soon, Dr. Saha told the State Assembly. He also responded saying that a query raised by MLA Ashok Chandra Mitra, the Chief Minister also informed that more than 72,000 students are studying in the 31 general degree colleges of the state. The number of PGTs, associate professors and assistant professors teaching in those colleges stands at least 787 in count, and as per the UGC's guideline, 1 professor is needed per 60 students. To bridge the gap, 710 guest faculty have been assigned to render the services, and according to MLA Ashok Chandra, teacher shortage in government degree colleges is adversely affecting the studies of students. He appealed to the Higher Education Department to expedite the recruitment process of college teachers. তো আমাদের গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট 50টার উপরে দেখা যায় যদি 21টা দিন যদি হয় আগামী 2 দিন সহ মানডে মানে চিফ মিনিস্টার দপ্তর সব মিলিয়ে 5 দিন আলোচনা হবে চিফ মিনিস্টার হোল্ডিং মোর দেন আই থিঙ্ক 15-20 ডিপার্টমেন্টস তার মানে চিফ মিনিস্টারের ডিপার্টমেন্টে হচ্ছেন 3 দিন, তার মানে 21 দিন হবে। স্যার, এটা কি কথা? এখানে ডিপার্টমেন্ট ছিল 60টা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি কমানো শুরু করেছেন। আমি যা খবর আছে ইন অ্যারাউন্ড 45 ডিপার্টমেন্ট করেছে। আর তো করবে জনগণকে, আর তো বেকার, শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষের কথা কি বলা যাবে না? কি বলবেন বলুন না। আমার বক্তব্য হলো অল দ্য ডেজ। তার পিতা গুরমুখ সিং এবং মাতা অমৃত কৌর দেশভাগের পর তার পরিবার ভারতে চলে আসে। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। 1952 সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং 1954 সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করার পর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যান। 1957 সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং 1962 সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। ডক্টর মনমোহন সিং 1966 সালে রাষ্ট্রপতি কর্মজীবন শুরু করেন এবং 1969 সালে দেশে ফিরে দিল্লি স্কুল অফ ইকোনমিক্সে অর্থনীতি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এরপর 1972 সালে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 1976 সালে তিনি অর্থ সচিব এবং 1980 থেকে 1982 পর্যন্ত আমাদের প্রায় 1230 জন অধ্যাপক থাকার প্রয়োজন। আমি অলরেডি বলেছি বিষয়টা। সেখানে আমাদের যে 31টা কলেজ আছে, সেই এটা হচ্ছে
হচ্ছে 60:1 যেটা ইউজিসি নর্ম, ফলো দ্য ইউজিসি নর্ম। ইউজিসি নর্মের কথাই আমি আপনার সামনে রাখলাম। ইউজিসি আমি বলছি কেন, নিশ্চয়ই ইউজিসিও তো নিউ এডুকেশন পলিসিকে মেনেই চলতে হবে, ঠিক না? যে এখন অবধি যেটা আছে 60:1 সেই মোতাবেকই, সেই অনুপাতে আমাদের এখানে 1230 জন অধ্যাপক থাকার প্রয়োজন। বর্তমানে রাজ্যে 31টি কলেজে মোট 72,009 জন ছাত্রছাত্রী ও 787 জন পিজিটি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং প্রফেসর আছেন। নিয়ম অনুযায়ী ছাত্র বিষয়ে যেটা অনুপাত বললাম সেটাকে দূর করার জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে এই ডিগ্রি কলেজে 201 জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য আমরা টিপিএসসির মধ্যে সেই প্রস্তাব আমরা পাঠিয়েছি। তাছাড়া সাধারণ ডিগ্রি কলেজের জন্য আরও 200টি সহকারী অধ্যাপকের পদ নতুন করে অনুমোদিত হয়েছে এবং অর্থ দপ্তর থেকেও সেটার অনুমোদন পাওয়া গেছে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে সমস্ত প্রকার নিয়ম নীতি মেনে তার প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে নিয়মিত ক্লাস সে যাতে ব্যাঘাত না হয় তার জন্য অতিরিক্ত 710 জন গেস্ট টিচার নিয়োগ করা হয়েছে। আপনি প্রথমে একবার বলছিলেন না গেস্ট, এই বিষয়টা এখানে অনেকটা হয়তো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। গেস্ট টিচার নিয়োগ করা হয়েছে এবং বর্তমানে মোট শিক্ষক রয়েছে 1497 জন। শিক্ষকের মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছে, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আছে, প্রফেসর, গেস্ট লেকচার এবং পিজিটি। তাই এখানে বলা যেতে পারে ইউজিসি 2023-এর গাইডলাইন অনুযায়ী বর্তমানে যে কলেজগুলোতে যে বিভিন্ন শিক্ষক নিয়োজিত আছে তারা প্রপারলি পাঠদান করছেন। বর্তমানে রাজ্যের 6টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে 2022 ইংরেজি সাল থেকে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়েছে এবং এই 6টি কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স করানোর জন্য কলেজের নিয়মিত অধ্যাপক ছাড়াও আরও 12 জন পার্ট টাইম, এখানে কিন্তু পার্ট টাইম টিচার নিয়োগ করা হয়েছে। Heading on to the next news. The second Inland Waterways Development Council IWDC meeting held at Kaziranga, Assam discussed developing national waterways and strengthening central ports, shipping and waterways infrastructure. Also during the meeting, Union Minister Sarbananda Sonowal made many big announcements. 50,000 crore will be invested in the development of waterways over the next 5 years, including new projects worth rupees 1,400 crore to upgrade the waterways network in 21 states. Apart from this, many big announcements were also made in the meeting for the development of national waterways of the entire country. Sonowal later told the media persons that this platform helped build up a very strong working relationship among the centre and the state and other stakeholders to achieve their goals. Along with national waterways 2 and national waterways 16th, 20 such national waterways in Northeast are being developed according to updates. आज ये जो सेकेंड बैठक है डेवलपमेंट काउंसिल का, और इस बैठक में हर प्रदेश ने अपनी बात रखी और एक साथ हम लोगों ने अगले दिनों के लिए काम करने के लिए हम लोगों ने प्रतिबद्ध हुई है। तो मुझे लगता है कि दो इट इज़ ए न्यू बॉर्न बेबी, बट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू built up a very, very strongest working relationship among the center and state and other stakeholders to achieve our goal. आप सबको मालूम है कि बांग्लादेश का साथ जो प्रोटोकॉल रोड के सिलसिले में समझौता हुई है दोनों देश का बीच में, इसका मूल लक्ष्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को साकार करने के लिए ये प्रोटोकॉल रोड के सिलसिले में समझौता की है। आज इसकी वजह से सारे उत्तर पूर्व हर प्रदेश को बहुत लाभ मिला है। आप सबको मालूम है कि बांग्लादेश का साथ जो प्रोटोकॉल रोड के सिलसिले में समझौता हुई है दोनों देश का बीच में, इसका मूल लक्ष्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को साकार करने के लिए ये प्रोटोकॉल रोड के सिलसिले में
समझौता की है। आज इसकी वजह से सारे उत्तर पूर्व हर प्रदेश को बहुत लाभ मिला है। नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 16 का साथ साथ हमारे 20 ऐसा नेशनल वाटरवेज नॉर्थ ईस्ट में है जिसके विकास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है नॉर्थ ईस्ट की जनता की। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, while attending the meeting, told the media persons that events like this will draw the attraction towards Kaziranga. He also mentioned that the New York Times has listed Kaziranga fourth among its 52 places to visit in 2025. Event like this and many more will draw the attraction towards Kaziranga, because if 200 people are coming today, they will go, they will see the Kaziranga, they will make more publicity, then next time 2000 will come. So this will have a replication, this will have an effect. हमने निर्णय लिया इसीलिए तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने वर्ल्ड का सबसे फोर्थ डेस्टिनेशन बोला काजीरंगा को, तो हमारे काम के लिए तो ये दिख रहा है ना। तो आज असम में जो वायलेंस खत्म हो गया, एजिटेशन खत्म हो गया, उससे बड़ा कदम कुछ हो ही नहीं सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद की काजीरंगा में 2 दिन की बैठक हुआ और यहाँ पे मुख्य अतिथि रूप में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी और शांतनु ठाकुर जी उपस्थित थे। साथ ही साथ आसाम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा भी उपस्थित थे और साथ ही साथ जो भारत से पूरे स्टेट से यहाँ पर जो डेलीगेशन यहाँ पर उपस्थित थे। और इसका जो इवेंट का जो मेन जो मुद्दा है ये टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना और जलपथ की जो सोशल व्यवस्था उसकी ताकत करना और अर्थव्यवस्था को और उन्नत करना, यही है मेन मुद्दा। मैं नकुल चंद्र राभा, काजीरंगा से हॉर्नबिल टीवी। A meeting of the Advisory Committee of MBB Airport Agartala was held in Tripura's capital, Agartala, at the old terminal building of the airport. Former Chief Minister and Member of Parliament from West Tripura, Biplab Kumar Deb, chaired the meeting, and also speaking to the media, Biplab Kumar Deb highlighted that the number of passengers travelling from Delhi to state has been increasing, for which proposal will be submitted to the central government to address this issue. He also mentioned that flights used to operate from Agartala to Shillong and Aizawl, but these services has been suspended as of now, and however steps are being taken to resume these flights. Biplab Kumar Deb also expressed concerns about the current situation in Bangladesh. He stated that due to the instability in Bangladesh, no final decisions are being made so far. The Indian government will wait until the situation in Bangladesh normalizes before taking further steps. Deb assured that both the centre and Tripura governments are ready to take all necessary measures from international airports to other required actions once the condition improve. এখন পশ্চিম লোকসভার যে এমপি উনি এয়ারপোর্ট যেখানে থাকে তার ওই ওনার কনস্টিটুয়েন্সি হলে তার চেয়ারম্যান উনি হন। আর সেই সুবাদে প্রত্যেক 6 মাস পর পর বিভিন্ন এয়ারপোর্টের ফ্যাসিলিটি, কাস্টমার সুবিধা, বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর এবং কর্পোরেশন কমিশনার, পুলিশি ব্যবস্থা, এয়ারপোর্ট আলাদা 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 এয়ারলাইন্সের যারা এখানে চিফ আছেন এদেরকে সবাইকে নিয়ে সে মিটিং হয়। সিআইএসএফ সিকিউরিটির লোক থাকে, তো সুবিধা অসুবিধা সমস্যা সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয় আর সেগুলোকে কিভাবে সমাধান করা যায় তার জন্য এই মিটিং আয়োজন করা হয়। যেগুলো এখানে সমাধান করা যেতে পারে সেগুলো এখানে করে নেওয়া হয়, আর যেগুলো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে করতে হয়, সলা পরামর্শ করতে হয়, সেইগুলো বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে সেইভাবে কাজ করি। আমি আশা করি আজকে যেই বিষয়গুলি আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে মনে করুন ডাইরেক্ট ফ্লাইট দিল্লি থেকে আরও বাড়ানো, তারপর প্যাসেঞ্জারের যে সুবিধাগুলো আরও বেশি বাড়ানো, তারপরে এখানে স্টল ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলো হাই প্রাইস হওয়ার রেন্ট কারণে সেগুলো খালি থাকে, সেগুলোকে ফুলফিল করানোর জন্য। তারপর আইএলএস সিস্টেম আছে, এখানে লাইটিং সিস্টেমটা একটা আলাদাভাবে করতে হবে, কারণ কি তারপর বাংলাদেশ বর্ডার চলে আসে, তো তার জন্য একটা প্রপোজাল এরা তৈরি করেছে, সেটাকে পাঠিয়ে দেওয়া। তো এই সবগুলো বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমি আশা করি
এখানে মিনা যে ডাইরেক্টর আছেন উনি কম সময়ের মধ্যে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করবেন। যেগুলো আমার করার আছে সেগুলো আমি সিভিল এভিয়েশন মিনিস্ট্রিতে টেক আপ করব। ফ্লাইট বৃদ্ধি করার আছে আগে আগরতলা টু আইজল, আগরতলা টু শিলং এই ফ্লাইটগুলো চলতো, মাঝখানে এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলি চলার মতো ব্যবস্থা আছে, তো এখন আবার ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে এই কাজ ফ্লাইটগুলো চালু করার জন্য। আর দিল্লি থেকে ডাইরেক্ট ফ্লাইট একটা এয়ার ইন্ডিয়ার, যেটা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের এক্সপ্রেস এয়ারলাইন্স হয়ে গেছে এখন, সেটা ডাইরেক্ট ফ্লাইট এখানে আসা। আর রিজনাল শিলংয়ে এখান থেকে ডাইরেক্ট ফ্লাইট, এখানে আইজলে ডাইরেক্ট ফ্লাইট, এগুলো আবার পুনরায় চালু করার জন্য আজকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের মানে যেহেতু বাংলাদেশের লোক একটা পরিকল্পনা ছিল যে ভারতের ত্রিপুরার আপনার কি লাগে বাংলাদেশের সঙ্গে এখন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হয়ে যাবে? আপনার যদি লাগে আপনি বলুন, আমি করে দেব। এখন বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক স্থিতি, বাংলাদেশের অবস্থা, ওরা নিজেরাই ঠিক হয়ে যাক, একটা ভালো ব্যবস্থা নিয়ে আসুক। অব্যবস্থা তো বাংলাদেশের মধ্যে হচ্ছে, তো বাংলাদেশের সঙ্গে এই ধরনের ডায়লগ করার মতো এখন জায়গা নেই। আগে বাংলাদেশের আন্তরিক যে ব্যবস্থা সেটা ব্যবস্থিত হয়ে যাক। নিশ্চিত আমরা তার জন্য তৈরি আছি, আমরা তার জন্য ফাইলও করেছি, এবং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট করার জন্য, ইমিগ্রেশনে করার জন্য যা যা করার সেগুলো ক্লিয়ারেন্স করে বসে আছে সুশান্ত চৌধুরী। এখানের ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার আছেন, সে মিনিস্টার দিল্লিতেও গিয়েছে, কথাবার্তা বলছে, ফাইল মুভ হয়েছে, সব কিছু ওকে আছে। কিন্তু এগুলো তখন হতে পারে যখন বাংলাদেশের অবস্থা স্বাভাবিক হতে পারে। Governor of Tripura Indrasena Reddy Nalu on Friday lauded the Governor of Tripura for its proactive approach in establishing peace and accelerating economic growth in the state. In his customary address at Tripura Assembly to mark the beginning of the first session of the 2025, the Governor laid emphasis on achievements of the state government in various fields and appreciated for undertaking various measures in the line of central government. The Governor also commended that the state's progress is increasing revenue collection, contributing to the financial growth of Tripura. He also emphasized the importance of empowering marginalized communities, including women, children, and indigenous groups. Initiatives such as poverty alleviation programs, skill developments, and infrastructure improvement have been crucial in creating a more equal society where every individual contributes to the state's growth and prosperity. He appreciated the state's government efforts in resolving the impasse over the settlement of displaced Brew under the quadripartite agreement involving the central and state governments as well as Brew organizations. Displaced families from Mizoram were provided with essential support, including land, housing, and also other assistance. The development of infrastructure in resettlement areas, including roads, schools, healthcare centers, and other public services, also made available, he noted. My government has adopted state emblem, marking a historic milestone in showcasing state's diverse culture and heritage. सबका साथ सबका विकास का एक दृष्टिकोण त्रिपुरा में गहराई से गुजरता है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसे बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच प्राप्त है। अंत्योदय या अंतिम व्यक्ति का आस्थान त्रिपुरा के विकास पथ में एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसका ध्यान महिलाओं, बच्चों और आश्रय समुदायों सहित समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के पर है। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की 72 बैठक 21 दिसंबर 2024 को
Aam Aadmi Party spokesperson Priyanka Kakkar has called on the Bharatiya Janata Party to stop issuing statements and instead focus on fulfilling the promises made by Prime Minister Narendra Modi. She also slammed Amit Shah in saying that in 2015, 2017 and 2019, Kakkar's remarks were in response to ongoing concerns regarding the inclusion of the Jat community in Delhi in the central government's reservation list. Kakkar pointed out that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has recently reminded the BJP of its commitment to add the Jat community to the central reservation list. Kakkar emphasized that the BJP promises made during the last few election cycles have not been acted upon, particularly concerning the reservation of the Jat community. She highlighted that while the youth from the Jat community in Rajasthan benefit from reservations in central government institutions, the same opportunity is not available for the youth of the Jat community in Delhi. देखिए, भाजपा को इतनी बयानबाजी की जरूरत ही नहीं है। उनको बस अपना किया हुआ वादा पूरा करना है, जो 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह जी ने किया, 2015 में किया, 17 में मीटिंग बुलाकर किया, 19 में मीटिंग बुलाकर किया। वही वादे अरविंद केजरीवाल जी ने याद दिलाए कि जो आरक्षण लिस्ट में दिल्ली में जाट समाज का नाम है, वो सेंट्रल की लिस्ट में भी जोड़ दिया जाए। इसमें इतनी आपत्ति क्यों हो रही है भाजपा को? अपना वादा पूरा करने को याद ही तो दिलाया अरविंद केजरीवाल जी ने। और इसमें एक अनामली भी है कि राजस्थान के जाट समाज के युवाओं की तो केंद्र सरकार की संस्थाओं में दिल्ली के अंदर रिजर्वेशन है, पर दिल्ली के ही जाट समाज के युवाओं की रिजर्वेशन ना एनडीएमसी में है, ना डीडीए में है, ना केंद्र सरकार के कॉलेजों में है, जो दिल्ली के अंदर है। तो ये गलत है। बस आप बार बार वादा कर देते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने आपको याद दिला दिया है तो इन बयानबाजियों से बचें और वो काम पूरा कर दें जो भाजपा ने प्रॉमिस किया था। मैम, सीएम आतिशी ने ये क्लेम किया है कि जो दिल्ली बीजेपी का सीएम फेस होगा वो रमेश बिधूरी होगा। वो बहुत ही आहत हैं क्योंकि जिस तरीके का भाषा वो प्रयोग करते हैं। आतिशी मैम ने ऐसा कहा। देखिए, उनको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन से जानकारी मिली जो उन्होंने आपके साथ शेयर की कि भाजपा ने अपने सीएम फेस के लिए रमेश बिधूरी जी को चुना है क्योंकि वो परफेक्ट एलिजिबल कैंडिडेट भी हैं भाजपा के। लोगों के साथ मारपीट करते हैं, पार्लियामेंट में गाली गलौज करते हैं, महिलाओं के लिए अभद्र भाषा यूज करते हैं और इस बार तो आतिशी जी के पेरेंट्स तक, माता पिता तक पहुंच गए। तो जो जितना बड़ा दुराचारी उतना बड़ा पदाधिकारी, और रमेश बिधूरी परफेक्ट कैंडिडेट है। भाजपा को डिक्लेयर कर देना चाहिए और अगर वो नहीं है तो भाजपा बताए कौन। अब तो चुनाव आ गए, उनको फेस डिक्लेयर करना चाहिए। हमने भी तो बताया कि हमारी तरफ से सीएम चेहरा कौन है, हमारा दिल्ली के लिए एजेंडा क्या है, क्या प्लान है, भाजपा को भी करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो धीरे धीरे एक एक करके। That's all for now. For more news, keep watching Hornbill TV.